There are 579,150 people with disabilities in total, or 1.8% of the population of Malaysia, according to the Department of Social Welfare, Jabatan Kebajikan Masyarakat, which administers the Person with Disabilities Registry. Registration of person with disability in Malaysia is not mandatory. There are a lot of benefits when registering and being an OKU card holder. Those persons with disabilities who are fortunate enough to complete the formal registration procedure benefit from easy access to housing, education, skill upgrading opportunities, employment, and even transportation. However, there are some issues that are said there is a lack of accessibility for persons with disabilities in Malaysia. In Malaysia, the National Health and Mobility Survey (NHMS) 2019 reports offer a more precise estimate of the number of people with disability. According to the NHMS 2019 reports, 11.1% of Malaysians above 18 years old have disabilities. Then, 1 in 4 Malaysian adults experience functional difficulties in one or more of the following domains, which are seeing, hearing, remembering, walking, self-care, and also communicating. And lastly, 4.7% of children aged 2 until 17 years old have functional difficulty in at least one domain, including hearing, vision, communication or comprehensions, learning, mobility, and also emotions. Moreover, NHMS 2019 reports as of 2018, just 4,500 working age Malaysians with disabilities were employed in the public and private sectors, or less than 1% of the total number of people with disability who had been registered in the nation. There are some issues that were found in a newspaper article. Firstly, it is due to a lack of disabled facilities in the public sector. For example, in the mosques and banks, not yet at a satisfactory level. Moreover, persons with disability people state that almost 70% of tourist places in the Malaysia do not have an OKU-friendly infrastructure. In addition, they said that if we travel, we have to look online to search for the provided facilities. First, if suitable, then we will book. Thus, this is not fair for persons with disabilities. Last but not least, the issue is about the Malaysian disabled still being marginalized. Despite Malaysia's enactment of the Person with Disabilities Act 2008 and its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2010, discrimination and inequity towards the disabled continue to exist. So, our group proposed to do a video awareness project to give awareness to all people about persons with disabilities and their difficulties. The objective of the program is to provide knowledge of which part are the main issues for accessibility for persons with disabilities, then to spread awareness about the importance of accessibility for persons with disabilities. Lastly, to provide measures on how to improve the accessibility for persons with disabilities in Malaysia. Target population. These are the following target population for the program, which are persons with disabilities, caregivers, and public. Persons with disabilities or PWD, in accordance with the Person with Disabilities Act 2018, PWD encompasses those who suffer from long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment, preventing their full and effective participation in society when faced with challenges. PWDs can be divided to 7 categories, following what's shown here.
It is best to target PWD for all categories, but it can be hardly executed for particular impairment as it limits the fullest extent of the awareness program. It is limited due to the impairments such as mental, learning, visual, hearing, and multiple disabilities, which one that incorporated with these 4 limiting impairments as just mentioned. Despite that, this program need to at least have PWDs conscious of the awareness rise through the program. Next target is the caregiver. The reason why we target the caregiver and caretaker to give them awareness of the accessibility and privilege provision for the PWD under their care, as so it can be used to its fullest and not wasted. Especially for the caregivers of sensory and intellectual impaired person, the program cannot fully reach certain groups with disabilities of hearing and visual as they have trouble to retrieve surface of the information from the program in the first place, which are unable to listen or watch the program. Meanwhile, for PWD of mental and learning impairments have difficulties and disturbance to process the presented program as for their problem in basic concept, to understand and getting information. The caregiver can also understand the struggle, sympathize and emphasize with the PWD as they are familiar with the PWD under their caretaking. This helps to share and boost the awareness of the program with their relative friends and acquaintances. It is always best to encompass the public with this program too. The general population mainly consists of higher ratio and lower ratio of normal people to people with disabilities. The general understanding toward people with disability is very crucial for the societies. This creates a better common sense and perception of people toward PWD. This public target will also raise the people's consideration of who and who are having the right for the accessibilities provided. The justification for why we choose this video is because nowadays it is an effective platform to spread awareness. This is because people love to use social media such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube to gather information and spend their free time. According to Georgiev, 2019, in 2022, the daily average usage of the users on social media will be 25 hours. Social media will also take up half of our phone usage time. The most popular app is Facebook, will take users 58 minutes each day on average. Every day on average, 90 minutes are spent on YouTube. The average daily time spent on Instagram by users in 24 minutes. Hence, this video will easily get their attention and make them aware of the people with disabilities, because we insert some information about the accessibility that some people did not know or were not aware of with some interview, question, and some infographic. In addition, this video production takes less time and doesn't cost much money. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan dia masing-masing. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatim. Saya berumur 25 tahun. Saya tinggal di Shalom. Hai, nama saya Suraya. Saya 25 tahun dan saya tinggal di Ipoh Perak. Hai, nama saya Mariam. Saya berumur 27 tahun. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Punya condition? Saya mengalami kelumpuhan di bahagian kaki after saya accident kereta 5 tahun yang lepas. Saya orang kelainan upaya penglihatan sejak saya lahir. Saya telah didiagnos satu penyakit iaitu spinal cord injury
ketika saya berumur 23 tahun. Jadi sekarang sudah 4 tahun saya bertambah dengan penyakit ni. Kerja. Sekarang saya bekerja tapi sebagai kat sebuah company kecil je lah. Saya menolong keluarga saya berniaga sahaja. Saya memang tak bekerja kat luar. Pekerjaan sekarang saya tidak bekerja. Tapi sebelum ni saya merupakan seorang supervisor kilang. Sekarang saya hanya bergantung kepada bantuan dari kerjaan dan juga family saya. Perspektif Saya rasa perspektif orang terhadap orang macam kami ni, biasanya mereka ni akan cepat kesian dengan orang macam kami. mereka anggap kami tak boleh buat apa-apa kerja dan menganggap kami ni tak boleh survive dalam kehidupan seharian kita orang. Kemudian mereka juga akan rasa yang kekurangan kami ni akan menjadi penghalang untuk kami buat sesuatu benda tu lah. And then, tapi tak adalah saya kata semua orang macam tu, cuma kebanyakan je lah orang akan fikir macam tu. Itu je kot. Bagi saya, perspektif orang ni sangat meluas. Ada yang sangat memahami dan ada juga yang sebaliknya. Tapi benda tu tak jadi satu penghalang lah untuk kami yang kelainan upaya ni untuk maju ke depan. Cakap pasal kemudahan untuk orang kelainan upaya kat Malaysia ni, ada tu ada, cuma macam tak banyak and tak sesuai untuk orang yang lumpuh and pakai kerusi roda macam saya ni. Biasanya yang ada pun yang sesuai untuk semua jenis OKU, macam toilet, parking, and then ramp pun bukan semua tempat lah yang ada. Kadang-kadang susah untuk saya bergerak dengan kerusi roda and kena minta tolong orang untuk angkat kerusi roda saya. Sebenarnya ada beberapa kemudahan yang selalu saya gunakan as a blind people, tapi saya tak pasti kalau ramai yang tahu dekat duit kita ni sebenarnya ada bentuk berjalan braille yang untuk kami tahu berapa nilai duit tu. Setiap nilai duit tu dia berbeza-beza bentuk braille dia. Ada yang garis melintang, garis menegak di sudut sebelah kiri bahagian duit tu. Okey, ada juga braille dekat lift. Jadi dekat situ ada titik-titik berjalan braille pada setiap number dan simbol. Tapi kadang-kadang saya pernah juga jumpa lift yang tak ada braille, jadi saya akan terpaksa lah minta tolong orang lain kan. Dan saya sangat happy kalau saya jumpa lift yang ada braille kalau saya jalan seorang-seorang dekat mall ke mana-mana tempat ke. Sebenarnya negara kita ni semakin maju. Jadi banyak kemudahan yang disediakan sampai pada bentuk wang ringgit. Antaranya yang kita selalu boleh nampak dekat mall atau pasaraya, mereka sediakan tandas yang untuk orang kelainan upaya yang sesuai digunakan memandangkan orang seperti kami ni mempunyai batasan untuk guna tandas yang biasa. Selain itu, dari segi penganggota awam, kerajaan juga menyediakan tempat khas untuk kami yang menggunakan kursi roda bagi memudahkan pergerakan. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan sekarang berbanding daripada awal-awal saya menghidap penyakit ni, di mana banyak kesukaran yang berlaku kalau saya nak keluar atau berada di rumah. Okey, Alhamdulillah, cuma kadang-kadang kan saya tak dapat nak guna kemudahan tu sepenuhnya, terutamanya dalam jalan kaki dekat tepi jalan. Sebab kadang-kadang mesti akan ada dekat certain tempat peniaga-peniaga dia buka kedai tepi jalan, so diorang tutup sekali jalan berjalan kaki tu dan ada meja-meja makan kat dalam jalan kaki tu. So macam kami akan susah nak lalu jalan tu dan terpaksa minta tolong orang untuk melintas jalan. Sometimes juga ada kadang juga motosikal dia suka parking kat situ. So macam dia dah halang-halang je dah menyukarkan kami. Kadang-kadang saya sedih lah sebab okey macam saya ni pula yang kena beralah dengan orang yang sihat. Sebab setiap kali saya nak guna, mesti lift akan penuh dan terpaksa menunggu lama. Betul. Jadi benda-benda macam ni lah yang buat saya macam malas untuk shopping semua tu. Sebab itulah saya banyak tak pergi shopping, tak banyak duduk rumah tu. Untuk masa hadapan, saya harap dapat bantu diri saya sendiri dan juga menjadi lebih berdikari dalam segala hal dan juga memberi sumbangan kepada orang luar dan bantuan kepada masyarakat di kawasan ini. Mesej saya harap semua pihak akan ada kesedaran tentang pentingnya kemudahan semua ni untuk orang macam kami. Contohnya macam penggunaan lift,
Kalau anda mampu untuk menggunakan eskalator, gunakan eskalator dengan sebaiknya. Kami tak minta untuk diberi keutamaan jika kami mampu. Dan jika semua pihak bertoleransi, semua pihak akan mendapat kebaikan. Dan saya berharap semua orang dan komuniti alert dengan kemudahan-kemudahan untuk orang kelainan upaya, terutama penglihatan, sebab saya orang kelainan penglihatan kan, dan tidak menghalang laluan berjalan kaki. Dan kalau boleh, pihak kerajaan wajibkanlah lift-lift yang dibina mempunyai braille untuk memudahkan kami, sebab tak semua tempat lift dia ada braille. Dan saya berharap juga pihak kerajaan memperbanyakkan bahan bacaan braille, contohnya seperti menu. Itu saja dari saya. Harapan saya, semoga masyarakat di luar sana dapat memahami dan tidak memperlekehkan orang kelainan upaya seperti kami. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan dia masing-masing. Bagi orang kelainan upaya kat nak sana tu, janganlah kita rasa malu dan rendah diri untuk kita menonjolkan diri atau berasa tersisih dengan kelemahan yang kita alami. Bangkitlah, kita mampu mengubahnya. Jadi saya harap semua orang akan dapat mesej yang baik daripada video ni dan dapat aplikasikannya. Thank you.